Ay. Pizza expert. Abo. Sa John kita na ng ano. Ah, lapad-lapad ba? Ay. Double ano yan? Giant pizza. Double, ano to? Double, tawag yan? Teka, nagbibideo pa ako. Hindi yung kakain, may karne yan. Ay, may ano, may... Ito yung kanya na walang... Alright. Bahal kita na Mars, aday wa kita itandan. Tunga. Inubos kita na tanan niya. Dahil, Paresahan lang. yun. Put the oil. Oh, oil. After putting the Mm. tomato sauce, put the oil The and then cheesy. cheese. Cheese. Parmesan cheese. Oh. And mozzarella. Mozzarella cheese first. And then parmesan. Finish. Oh, ay. And then parmesan. Parmesan. Alright. Yan, dalawa namin cheese. Oh, yeah. Yuhu. Lagyan natin ng flavor. Mushroom. Laka meat, no? Oo. Ubusin ko na. Okay. Tomato. Tomato. Ay, susya. Tomato. Ang iba ni mo, ano lang, margarita yun ha, sa hab. Vegetarian yan sa kanya. Parmesan, gaano ka man, pepperoni, hindi. Wag yun. Ano na yan siya? Nag-vegetarian. Oh, very good. Ay. Magbabot kamatis, tarong lang. Yay. Ay, wala ko nalagyan pa ng ang... Yun lang. Mamaya na yung ito oh, para hindi masunog. Medyo naman lang. Para mainit. Ay, nako. Bilis pala to siya eh. Margarita. Hindi mang ipik-pik hay dahil bahol dapat pa ya. Okay. Birahong natin. Liit kasi yung... Alright. Uy. Kano na pala? Hop, ya. Oh. Okay. Pizza. Giant pizza. Ayan, may Mushroom pizza. sa taas. Mushroom na nga yan, di ba? Mushroom pizza. Oh, giant pizza. Kay ate! Ay, kumabik. Oo, kay ate Mabek. Pusa mo yun, iwanan. Pinakawawala yung si Kuning. Si Kuning Ning. Nagtupit kami kanina, saka nagpusoy pa. Ano? Ah, kami.